ଏହି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଦୟାକରି ଦେହକୁ ନେବେନି। ଆଉ ଯଦି ନେଲେ ଆମର ଢ ରାଗିଗଲେ କି? ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି ମୋ। ନନ୍ ଜଲ୍ଦି ମୋ ପଇସା ଫେରାଅ ହେଲା, ନନ୍ କଥା କିଛି ଭଲ ହବନି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଜଣକ କ'ଣ ଏମିତି ସଦାସଦି କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ଭାଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଗଳ। ଆଉ ଏ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଏତେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପୁ ଯାଉଛି କୁଆଡେ? କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି? ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି, କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ଝିଅ ଚକ୍କର ପଡିଛି କି ନାଇଁ? ଝିଅ ତାର ଟିକେ ଖବର ନବା ଆଉ। ଦୀପୁ କରିବା ଆଉ। ତୁ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆଇଡି ବନେଇକି ପଠା ୟୁଟ୍ୟୁବ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆଇଡି ପଠା ହେଲା। ନାଟା କଣ? ଦୀପୁନ କୁମାର ଦାନା ନା ଚେନା ପଠାରେ। ଏଇ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ କଲା ରେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦବା, ଖେଳ କରିବା ଆଉ। ଆମ ହବ ଠିକ ଆଉ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା, ମେସେଜଟା କରିବା ଆଉ। ଏଇ ମେସେଜ ଆଇଲା ରେ। ଏବେ ତ ଖେଳ ହବ ଆଉ। କ'ଣ ଲେଖିବି? ଭାବୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଗୋଟେ ପାନପତ୍ର ସିମ୍ବଲଟା ଦେବା। ଖେଳ ତ ହବ ଆଉ। सोला नुंगुराटा भाई आई लव यू लिखुची। ରହିଥା आई लव यू टू। आई लव यू टू बेटा, मन में लड्डू फूटा। এই বহর ঠিক নম্বরটা মাগিদেমি ଆଉ। ଖେଳ ହବ ଆଉ। ବାସ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁଛି ଆଉ। ନମ୍ବର ମାଗିଲାଣି, ନମ୍ବର ତଳା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ନମ୍ବରଟା ପଠେଇଦବା। सोला बाई आएगा कॉल करियो देख। नंबर दे देला रे। खेल हबो। ओहो गोटा सेट कर दवा। कौन है कौन आजिकल जाऊनु पाटर मिशुनु कि कौन एकुटिया गोटे रोचु कौन भूलीगलु कौन गोटे झील पटेदेलु मुझे भूलीगलु। झील पटे तू मुंड मुंड खराब हो कौन तू गोटे पिला जाऊनु साइड रे खाली गछ मूले बाड़ी तले से बुदा मूले कौन बसी रोचु। झील फिओ पटु ना कि मु तो पटौची तो तू तो पटौथिलु तू हेलो खेल करथुलु तू हले तो माने संकीर्तन करथुलु। आज ए कहि पाइलु मते मु आज टिके कुडी आज ए कहि पाइलु देख देख निया लागुची तो गांडर ए कहि पाइलु। ठीक अच्छे जिते तू सब कथा बुझी पारू ना झील तो छाड़ी जीव तू मो पाक आसबू निश्चय आसबू। ठीक अच्छे चल चल छाड़ तो कहबी कौन तू जा आमको एमती कहला तो आम कही विदा करदेला तो ताकू ता खबर नवा आम तो फोन झील बयस हेनी कौन करिया डाक जसु को आ जसु को डाकू जसु को कॉल कर जस आसी हेलो अर्जेंट काम अच्छे जल्दी आ एम दीपू झील सागर पड़े आम सांग छाड़देला तू जल्दी आ गोटे काम अच्छी आ। अरे मत कौन डाकिल
तू एठी क्या बस गोटे पिला हाँ पिला हाँ केते नुंगुरा में तार होगलानी सी गोटे झील पाई बोली काल ताको डाकी फोन करतेनी फिस्ट होतला कि दीपू तो आइलानी शुणी सार कथाटा आइलानी एबे ताको ताको पाखु जाइथिलु मते से कहूची तू झील पटेइथिलु तू गपुथिलु तू खेला करथिलु मु बुदा मुळे गला तते ये होची तो पार गोटे काम अछि अरे ताको ये बुद्धि किए देला शुण आम तार गोटे काम अछि हम तार कोन आम ता फ्रेंड किट पठे झील नार झील भयस हमर हबो करदबा कोन गोटे कथा होता थामर ताको इमिति करिया जे जीवन झील को भल पाइबो ताको अखन तो कथा नंबर से देइची कॉल करियो हां कॉल लगा हाय जानू तमे कौन करुच तमे ना देखिबा को बहुत सुंदर तमे ना मते पूरा हॉट कर दउछ आ सतरे तमे ना बहुत सुंदर कौन कोई तुमको बहुत देखा बहुत इच्छा हो कौन करी कह हाँ तु पार्क को आसुना देखा हम हौ हौ ठीक है टंका 5000 दरकार थिला तो केते पाइबो टंका हौ हौ पठौछि हौ हौ पठौछि ए पैसा पठे 5000 आसुरे आसी जाइची तो केतना पठेला 5000 जानो कहलने के देखा हम टे के देखा हम कह हाँ कौन के देखा हम हाँ A few moments later. 3000 दउनो 2000 हौ हौ पठौछि तुम पर मुझे एति कर परिबनि ना हाँ 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 पठे दूचे जाओ बुलाबुली कर पिकनिक फटो फटी छाड़ पुणी 3000 ये भगवान क्या जुलुम है। हो हो खाली कागज गुड़ा हौ 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 मु पठाऊँ हाँ पठाऊँ हाँ एते पैसा मोर अच्छी हम कौन हौ पठाऊँ एंजॉय कर कहलनि टे देखा हम टे पुओ टे देखा गोटे पुओ 1000 टका नहीं घंटा देखा पड़ो हाँ 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 धन हाँ केबे देखा हम कौन पुणी कौच 2000 मु कौन हौ हौ पठाऊँ म्यूट टे करिया बिका पड़ो 10,000 टका नहीं ब्रांडेड हाँ 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 पठाऊ ना म्यूट कहीं करमी हाँ पठाऊ हाँ हेलो हाँ पुणी 5,000 टका हौ ये करें तुम हाँ मुझे सब कर राजी तुम हाँ जीवन देदेमी तुम हौ हौ पठाऊ हौ करमी घंटा गला चषमा गला ब्लूटूथ भी गला मोबाइल टाक बिकिदेमी कौन कर एठी एते झियो थाई आउ किछि लाभ नाही मो कला रंग पाई मांडू पटेई पारु नाही एठी एते झियो थाई आउ किछि लाभ नाही मो कला रंग पाई मांडू पटेई पारु नाही कहा साथे गपुची मु चाटिंग भी
ସାଙ୍ଗରେ ମୋବାଇଲ ଟି ଦିଏ କଥା ହେମି। अरे दीपू ये क्या हाल था तो घंटा कहीं तो ईयरफोन कहीं तो ब्लूटूथ मोबाइल कोड़ा लगा କଣ କରିବି ସେ କହନା କହନା ଝିଅ ଯୋଉ ତତେ ମୁଁ ଗାଳି ଦଉଥିଲି ଇଏ କରୁଥିଲି ସେ ମତେ ଆଜି ଖୋଳ କରିଦେଇଛି ୟାର। देख मना करूतिनी सुनिल नहीं ମୋବାଇଲ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ତ ମୋବାଇଲ କୋड़ा ଆଟଲିଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି ଏତେ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଛି ଭିକାରୀ ପୁରା। ନା ନା ଦେ ନା ମୁଁ ତ ଟିକେ କଥା ଏଇ ହେଇଯାଏ ନା ଏଇ ଫୋନ ନୂଆ ଫୋନ ନେଇ କଥା ହେଲା କଥା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କେବେ ଦେଖା ହବ କହିଲନି ଖାଲି ପଇସା ପଇସା କେବେ ଦେଖା ହବ କହିଲନି ଖାଲି ହଁ ନା ତମେ ଦେଖା ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ ମୋ ପଇସା ରିଟର୍ନ କର। ହଁ ରିଟର୍ନ କର ମୋ ପଇସା ହେଲା ଜମା ନୁହଁ ନା। ହଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି ଏବେ ରିସିଭ୍ କର। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି ରିସିଭ୍ କର ହେଲା। କ'ଣ ନା ମନା କରୁଛ କ'ଣ ନହେଲେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ପଇସା ଫେରାଅ ହେଲା ନହେଲେ କଥା କିଛି ଭଲ ହବନି କହୁଛି। বন্ধন বন্ধু তার হজারে জনমর আজি ঠারু ছিড়িলা তো পাট মো পাট আউ হব নাহি পেট আজি কোটি ତମେ ମତେ ଏତିକି ହଇରାଣ କଲଣି। दीपू प्रेमर निशा बाळगा अरे अरे जियो तो देख ତ ମୋବାଇଲ সাথী হেই জিতি বাকু রহি গলা বাকি ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଝିଅ ପ୍ରେମର ପାଗଳ ହେଲୁ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଲି ଗଲୁ ଆଜି ଆଇଲୁ ତ ବାଟ କହିଲୁ ନେ ତ ଚଷମା ନେ ଆମେ ତ ଚଷମା ତ ଜିନିଷ କିଛି କରୁନୁ ନେ ତ ଚଷମା ନେ ତ ବ୍ଲୁଟୁଥ ନେ ତ ମୋବାଇଲ ଏତ ପଇସା ତ ପଠେଇଦବ ଜୀବନ ସବୁ କରିବୁ କେହି ତ ସାଙ୍ଗ ଦେବେ ସାଥ ଦେବେନି କୋଉ ଝିଅ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରହିବ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡିକି ଝିଅ ପ୍ରେମର ପାଗଳ ହଉଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯିବୁ ଝିଅ ପାଖକୁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଯିବୁ ଝିଅ ପାଖକୁ ନା ଆଉ କଥା ବୋଲୁଛି I hate girl। ଆଉ ଝିଅ କତି ଯିବୁ ନା ଜମା କଥା ହବୁ? ଯିବିନି ଆଉ। ନା ଏବେଠୁ ମିଳିମିଶିକି ଫିଷ୍ଟିକି ଆସିବୁ ତ ଅବଭିୟସଲି ମୁଁ ଆସିବି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପିକନିକ ଯିବାରେ ଦେଖ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଲରେ ଫସିକି ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଛାଡୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଛାଡୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ହଉଛି ଝିଅ ଠକୁଛି ପଇସା କାଙ୍ଗାଳ କରୁଛି ବୁଲିବାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ଭାଇ କେବେ ବି କରିବ କରିବିନି କେବେ ଇଏ ଭୁଲ ଏବେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏସବୁ କିଛି ପଡିବେନି। ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ମନ ଯାହା ବି ସେୟା କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି।